thank you Inday Salyoman TV sa pag-sponsor sa food namon. Ay, wow. Ano ba tawag sina ma'am babe? Yes, sa pag-sponsor sa amon nga food. Salamat, kid. Dapat matakhan din sa amon ni pagkakaon. Yes. Next is sinumpang baboy. Wow, sarap nan. Ang atong nga dynamite fishing. Toasted bread. And Dynamite. dynamite lumpia. Ay, wow. Salamat, Inday Salyoman 1, TV. 2, 3, go! Salamat, Inday Salman TV. Yes. Please subscribe and watch Inday Salyoman TV.